येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक वेळेचे हेडलाईन्स. बुधवारा बाळी पाटे हॉस्पिटलाकडेन जालो अपघात. पर्यटक बसीचो टू व्हीलरीक धपको. टू व्हीलर चलोवपी आखटाक खलास. हर्सवॅन नाशिल्ल्या लोकांनी उक्तायला तिडक. कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीसान बोल्लो उमेदवारी अर्ज. इंडिया अलायन्साचो सर्वमान्य उमेदवार. दक्षिण गोंयांत 2.5 लाख पार. वेन्झी वेगशान केले जाहीर. मडगांव वाठारांत अजापीत घडणूक. नवो करकरीत मोबायल विकतो घेतलो खरो, पूण चोरयेचो आशिल्ल्यान गुजरात पुलिसांनी केलो जप्त. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत आतां अपघातांचो आंकडो थांबपाचें नांव घेयना. बुधवारा बाळी पाटे हॉस्पिटलाकडेन आपल्या भावाक हॉस्पिटलांत सोडून येवपी एकनाथ नायक ह्या 55 वर्साच्या दादल्याक वेगान येवपी पर्यटक बसीन धपको दिल्ल्यान आगताक मरण आयलें. ह्या मार्गार एकय स्पीड ब्रेकर ना. तशेंच ह्या हॉस्पिटलाक हर्सवॅन नाशिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायल्या. भलायकी मंत्र्यान हाची गंभीर दखल घेवची फुर्योज जाल्ल्या लोकांनी मागला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. तुम पळयतात एक्सिडेंट हे खूप जायत आसात आनी एक्सिडेंट जातात तितले मनीस जे आसात हे मेल्ले आसात. आनी असोच एक्सिडेंट जो आसा आज बाळ्ळी पाटे हांगा जालो आनी तितूंत एक 55 वर्सांचो एकनाथ नायक म्हूण तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जालो. जेन्ना एकनाथ नायक म्हूण तो बाळ्ळी हॉस्पिटलांत बेतलां साकून बाळ्ळी हॉस्पिटलांत आपल्याल्या भावाक डायलिसीस करपाक आयलो. त्या टायमार ताका तेणी एडमीट केलो आनी तो आपल्यालो घर वतालो. त्या टायमार एक इतली स्पीडींग जी ही फाटल्यान जी सीबर्ड बस दिसता ही इतली स्पीडींग येयली ती ताका फाटल्यान पोना ओडून तो ह्या विलापना पडून ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जालो. हांगा लोकांनी मागणी केले कडेन आसा ही जी ओव्हर स्पीडींग बस येताली हेजेर खंय तरी एक्शन जावचें. कित्याक ह्यो ज्यो बसी आसात ह्यो पॅसेंजर घेवन येता आनी खंय तरी तांकां मडगांव या पणजी बेगीन पावपाक टायमा भितर पावपाक जाय पडटा नाल्यार ट्रॅफिक लागता. म्हणून हे ओव्हर स्पीडींग येता आनी अशें करून लोकांले जीव घेतात. तशेंच जे हॉस्पिटलाचो एक्सिडेंट जाल्लो जागो आसा हॉस्पिटलाच्याच मुखार PSC बाळ्ळी हांगा खंय तरी स्पीड ब्रेकर जाय आसता. हे स्पीड ब्रेकरय ना. थंय स्पीड ब्रेकर घालचे ताके स्पीड जी आसा ही कंट्रोल जावची म्हण थंय रंबल्स घालचे म्हण लोकांनी मागले कडेन आसा. त्यांची फॅमिलीनी मागले कडेन आसा. जे आज एक्सपायर्ड जाला हेची फॅमिलीन थंय मागले कडेन आसा. आनी दुसरी आनी एक वायट दिसता की ह्या बाळ्ळी जी PSC बाळ्ळी हॉस्पिटल आसा हांगा हर्सवॅन म्हण ती ना. आतां ह्या मेल्या मनशाक व्हरतलो जाल्यार तेंचे फुडें हर्सवॅन ना. खंय तरी तांकां प्रायवेट तुमी हर्सवॅन घेवन येयात आनी तेजी बॉडी पोस्टमॉर्टमा व्हरा म्हण सांगता. हेजेर खंय तरी हेल्थ मिनिस्टरान लक्ष घालचें आनी बाळ्ळी हांगा एक हर्सवॅन दिवची ताके लोकांली सोय जावची. मेल्ली मनशां तरी बरे तरेन जावचें. कित्याक हो मनीस जो आसा एकनाथ नायक हो सदां लोकां पावपी आनी आज ताका पावपाक हर्सवॅन ना म्हणटा ही दुख्खाची गजाल आसा. म्हणून तेणी मागले कडेन आसा मिनिस्टरा कडेन की बेगीच्या बेगीन थंय एक हर्सवॅन दिवची म्हणून. आज जो एक्सिडेंट जाला ताका पावोवपाक तेच्या भावाक डायलिसीस करपा खातीर तो हांगा बाळ्ळी हॉस्पिटलांत घेवन येयलो हेल्थान. तो जेन्ना तो वयतालो तेन्ना सायड ताका ड्रॉप करून वयताना ताका सीबर्ड जी बस येयली आनी डायरेक्ट ताका मारलो आनी ताका पूण सीबर्ड इतली स्पिडीर आसली की ताका कंट्रोल जायना जालें. फाटल्यान हाडून मारली फुल स्पिडीर आसली. आनी मेन अशें आसा की आमचें हॉस्पिटल आसा ताजे मुखार दोन सायडीच्यान गव्हर्मेंटान इतली हें केला की मिन्स केल्लेच केले आसा की एक हॉस्पिटलाच्या मुखार एक स्पीड ब्रेकर आसता किंवां रमलर्स आसा सगळीं नाका आसले जाल्यार तुमचे रमलर स्पीड ब्रेकर घालून दवरला. तुमकां इतली हें आसा की हॉस्पिटलाच्या मुखार एक तुमच्यांनी घालपाक जालें ना. आनी जितलो हो जो एक्सिडेंट जाला स्पेशली फक्त एक स्पीड ब्रेकर ना रमलर्स ना त्या खातीर जाला. आनी गव्हर्मेंट हे जे गाडी येतात हांगसून क्रॉस जातात ते गाडीचो इतली स्पीड आसता तेजेर कंट्रोल आसना. तेजेर मात गव्हर्मेंटान पुलीस आमचे आहा तेणी तेजी कंट्रोल दवरता हांगा. ना तर हांगा एक पुलीस दवरचे एक ट्रॅफिक पुलीस हांगा सकाळचेसून फूल टायम दवरचे की तेंचे कंट्रोल करपाचे खातीर. जेन्ना ती ताका एक्सिडेंट जालो तो ऑन द स्पॉट तेन्नाच गेलो हॉस्पिटलांत हाडलो. आतां ताका सगळें तेजें पोस्टमॉर्टम करपाक ताका आमी आतां हॉस्पिटलांत हॉस्पिसी व्हरपाचें. पूण हेल्थाचे कडेन एक हजबँड ना ताका थिंगच्यान व्हरपाक. आतां 2 वर्स जालीं आतां हांगा आसात आमी त्या हजबँडा खातीर रावतात. आमकां ती सांगता डॉक्टर आतां मिन्स ते सांगतात आमकां प्रायवेट हाड आनी तुमी व्हरात. पूण गव्हर्मेंटान इतलेंच ताकना की ताका हांगा एक हजबँड दवरपाक. आतां इलेक्शना टायमार सगळे येतले हांगा पूण इतले पावना तुमच्यांनी आतां हर्सवॅन म्हणटी ना तेमच्यांनी. आनी ते सांगता इतले आसता हॉस्पिटलाक लस दिसपाक जाय की तुमी भायल्यान हजबँड हाडून दवरपाक.
आमचा हेल्थ मिनिस्टराक सांगता तेजेर लक्ष घालचें हेचेर हे आनी आज हें जालां ते फुडें आनी कोणाक जावपा नाका कांय करपाक जायना कितें हजबंड म्हणल्यार आमी ओगी रावचे पडटा कित्याक आमचो सद्याक आमचो गांवचो आमचो भाव ना जाल्लो ना जाल्लो आसा असो तो ती सगळ्यांक दुसऱ्या जावचे न्हू खंयच्या टायमार तो पावपाचो आनी तेजे खातीर जाय जाल्यार आज हजबंड बांदा हॉस्पिटलाचे कडेन जाल्यार पेडण्यात 2 दुचाकी मदीं अपघात जालो. या अपघातात पत्रकार निवृत्ती शिरोडकार जखमी जाला. ताजेर गोमेकोत उपचार चल्ल्यात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी भक्तीबे बाळगी. इंडिया अलायन्साचो एमपी उमेदवार विरिएटो फेर्नांडीसान मडगांवच्या माथानी साल्दाना प्रशासकीय संकुलात उमेदवारी अर्ज भरलो. लोकांनी गर्दी करून ताका तेंको दिलो. पळयात. अनएम्प्लॉयमेंट कित्याक जाल्लो आसा? रॉंग पॉलिसीज ऑफ दीस गव्हर्मेंट. सिंपल एक्झाम्पल घेवया. मायनिंग डिपेंडंट पीपल 12 वर्सां जाली पयलीं मायनिंग बॅन केल्लें आनी तांचो वरिश्ठ लिडर तेन्नाचो आमचो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर ताणें अशें हात करून सांगुल्लें आय बॅन्ड म्हणून. जितली इलेक्शनां जाता 6 म्हयने पयलीं हो सरकार सांगता मायनिंग स्टार्ट करता. लोकांक ते फोटींग आश्वासनां दिवन इतलो त्रास जाल्लो आसा की आतां आमी विचारूंक सोदता जो प्रधानमंत्री आता येवपाचो आसा 27 काय 28 तारखेर आपणाचे ते व्हडले मिनिस्टर घेवन तांणी सांगपाचें तो कित्याक येता? माफी मागपाक येता की सगळे फोटी मारलेल्यो म्हूण काय आनी एक आश्वासन दिवंक सोदता? हाका लोक गोंयचो विचारतलो कित्याक तो व्हडली फौज पासून घेवन आयले जाल्यार आमचे सावथ गोवाचे 5 पांडव जे आसा जे काँग्रेसीचे एलओपी बाब युरी आलेमाव, बाब एल्टन डिकोस्टा, बाब विजय सरदेसाय, बाब कॅप्टन वेन्झी वेगस आणि आमचो क्रूज सिल्वा हे 5 पांडव मोदीचे फौजी कौरवांक धांवडांक घालतले. तुम्ही मायनिंग सुरू करतले सत्तेर इलेवन? हांव मायनिंग सुरू करचो ना, आमचो सरकार करतलो. आम्ही खालतीपणान वचपी, आमचो कॅन्डिडेट खालतीपणान फुडें वचपी, आमी लोकांक मदीं वतले आनी पळयतले. आनी तुका एक सांगता, बाबा देंप्याचे बायलेक मतां चड पडपाची दिगंबर नाशिल्लो जाय. दिगंबर म्हणटी पनवत आनी ही पनवत तांकां लागतली. आणि नॉमिनेशन फायल करूनच जो रिस्पॉन्स येला अशें आतां एक वार जावपा अशें दिसता की इस बार 2.5 लाख पार. आज साऊथ गोवा इस बार 2.5 लाख पार. आमगे कॅन्डिडेट 2.5 लॅक्स क्रॉस करून विक्ट्री मार्जन येवपाचो हे आज गोंया म्हाका दिसता ही परिस्थिती सावथाची दिसती पडटा. आतां नॉर्थाक आमी वयतले, नॉर्थाकूय तसलोच वातावरण जाल्लो आहा. इतले जे नॉर्थ सीट इतली वर्सां आज जे बीजेपी कडेन आहा आनी आज जो तेगेलो सेम कॅन्डिडेट रिपीट शो कॅन्डिडेट नॉन परफॉर्मिंग कॅन्डिडेट तेका हे फावटी म्हाका दिसता सेटबॅक पडपाचो लोकांनी दाखोवपाचें थारायलां. दोन्ही कॅन्डिडेटाक एक बोर्ड करपाक लोकसभेन वचपाक खासदारालें काम कितें थिंगा वचून भोज आसपाच्यो. आय एम कॉन्फिडंट दॅट ही एंड आर रमाकांत खाला बोथ दीज वॉयसीस हो गोंयचो आवाज हो देशाचो आवाज जातलो. ही विल रेज ऑल दीज थिंग्स एज अ युनायटेड ऑपोजिशन. वी रेज whatever is to be needed with regards to Madai, with regards to unemployment, with regards to the financial crisis that the state is going through, with regards to resumption of mining. All these things, all these issues are relevant, especially unemployment. All these issues because we have the highest unemployment index in the country, one of the highest. And he Niti Ayoga certificate Pradhan Mantri या प्रमोद सावंत सरकाराक दिलेले. सो दिस डबल इंजिन सरकार आय बिलीव इज ऑलरेडी डिरेल्ड. बोथ देअर इंजिन्स हॅव फेल्ड अँड वी आर कॉन्फिडंट विथ ऑल आर अलायन्स पार्टनर्स दॅट वी विल विन विथ अ थम्पिंग मेजॉरिटी. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवप्रांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मडगांव वाठारांत एक अजापीत घडणूक घडली. कागाळ करप्याचेर कपलार हात मारपाची पाळी आयली. कित्याक तर ताणें एका शॉपांतल्यान नवो करकरीत मोबायल घेतलो खरो, पूण हो मोबायल चोरयेचो आशिल्ल्यान गुजरातांतले पुलीस गोंयांत आयले आनी हो मोबायल जप्त केलो. तशेंच मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. गोवा 365 मुखार हाडटा जे मोबायल शॉपवाले कशे लोकांक चोरयेचो मोबायल न्यू म्हणून दितात, तांकां बील दितात, सगळें दितात आनी खंय तरी
हे मोबायल जे आसा हे चोरयेचे म्हण जेन्ना कळटा त्या टायमार जो मोबायल घेवपी आसा हेजेर किती प्रसंग येता हो तुमकां आमी दाखयतात. ही जी घडणूक आसा ही मडगांव हांगा जाली. मडगांवच्या एक फॅमिलीन एक मोबायल ओप्पो मोबायल घेतलो आनी तेजी रेट आसा 85,000 आनी तेणें घेवन आपल्या कॉलेजी वचपाच्या भुरग्याक दिलो. पूण हो मोबायल जेन्ना दिलो हो मोबायल सीलपॅक दिलो आनी त्या फॅमिलीन घेतलो. पूण जेन्ना गुजराताचे पुलीस जेन्ना गोंयां पावले आनी तेणी ह्या आयएमाचे नंबराचेर हो मोबायलाचो ओनर कोण तो सोदून काडलो आनी ताका पुलीस स्टेशनार हाडलो. त्या टायमार कळलें की हो मोबायल जो आसा हो चोरयेचो म्हणून. हे जे शॉपवाले आसात हे शॉपवाले विकती मोबायल घेतात चोरयेचे आनी आपल्याल्या न्यू बॉक्सान घालून हे लोकांक दितात. हे खंय तरी थांबोवचें आनी हे जावचें न्हू म्हण मागतात. आज जी फॅमिली हे जाल्ले कडेन आसा तेणी सांगलां की आमकां फक्त इतलेंच जाय की आज आमकां जालां फाल्यां दुसऱ्या कोणाक जावपा नाका. ही जी घडणूक आसा ही गुजरातान घडली. गुजरातान जो 50-60 मोबायल जे आसात हे चोरयेक गेले आनी तितूंतलो एक चोरयेक गेलो तो मोबायल म्हणून तो हांगा गोंया मेळ्ळे कडेन आसा आनी गुजराताचे पुलीस येवन हांगच्यान तो मोबायल रिकवर करून सद्याक तेणी पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन दिले कडेन आसा आनी ते मोबायल घेवन गुजराताक गेले कडेन आसा. There was a complainant who has sold his 15 mobile phones to another person. The other person has sold the mobile phones further throughout and which have gone throughout India. So आता कितें हा सुरतसान 2 police officers आयलो in their own vehicle and they have been carrying out investigations. सगळ्याकडे investigation करीत आहेत from Pune, from Amroli also, from Gujarat also. आणि आता त्यांचे आनी थोडे डेस्टिनेशन आसात थंय वचून आनी फोन्स रिकवर करतले. सो आता आमकां इतलेंच आमी एटेन्शन दवरपाचें केन्नाय आमी जर कितें परचेज करता एक इलेक्ट्रॉनीक आयटम एक मोबायल फोन कितेंय अशें परचेज करता जेचे आमकां बील आमी एक बील दवरपाचें ऑर एनी फॉर्म ऑफ डॉक्युमेंटेशन टू प्रूव दॅट तो मोबायल फोन इज जेन्युइन. नाजाल्यार असलें सिट्युएशन जाता की एक वर्सा उपरांत आतां आमकां कळ्ळां की तो मोबायल फोन was involved in a 420 case. मोबायलाचो कॉस्ट इज समवेर अराउंड 75,000 मोबायलाचो कॉस्ट आसा एक मोबायल. तशेंच 15 मोबायल फोन आसात आनी एज पर द FIR हांवें प्रोक्यूर केल्ली FIR तेची एज पर द FIR अबाउट 10 lakhs असो स्कॅम आसा अंडर सेक्शन 2. आयज एक कन्झ्युमर केस जाली. एक कोणे तरी कंप्लेनंटान एक मोबायल घेतलो मडगांव आनीक मोबायल घेतल्यार 1 वर्स जालें आनी 1 वर्सान आयज तांकां कळ्ळें की मोबायल आसतो चोरयेर म्हणून. हो मडगांव मार्केटान एक शॉपाचेर घेतलो. सो कितें जालां आतां सद्याक गुजराताकसून एक टीम येयली पुलिसांची अमरोली सुरत सिटी पुलीस स्टेशनाचेरसून आनी ते येवन पुलीस स्टेशनाचेर गोवा पुलीस स्टेशनाचेर कॉन्टेक्ट करून हे कंप्लेनंटाक तेणी कॉन्टेक्ट केलो. पुलीस तो मोबायल आसतो चोरयेचो तो घेवन तुमी पुलीस स्टेशनार या म्हणून. सो कंप्लेनंट भिवन पुलीस स्टेशनार येयलो. तेणी म्हाका मागीर फोन केलो अशें अशें जालें म्हणून आमी मागीर आमच्या लॉयराक घेवन येयले. सो आतां सद्याक मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन रजिस्टर केल्या. सो मडगांव पुलीस स्टेशन ते आतां सद्याक इन्व्हेस्टिगेशन करतले हेजे फुडें तो मोबायल खंयच्यान येयलो कसो चोरयेचो मोबायल हांगा गोंया मार्केटान घातलो तो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी भक्ती पैबाळगी. दाबोळचे काउंटिंग जातले त्या वेळार ताका एक तर रिजायन जावचो पडटलो वा मिनिस्टराक ड्रॉप करचो पडटलो. 200% काँग्रेस जिखता. काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय उमेदवार विरिएटो फेर्नांडीसान थेट मुख्यमंत्र्याक आव्हान दिला. जाल्यार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगले वास्को मुरगांवां लोक काँग्रेसीक घसघशीत मतां दितलेच. दाबोळे काँग्रेस उमेदवाराक लीड मेळटली. लोकांची गद्दारांचेर नदर आसा. मुरगांवच्या लोकांनी फाटले खेपे काँग्रेसीक घसघशीत मतां घातिल्ली. ह्या गद्दारांचेर लोक नदर दवरून आसात अमित पाटकराचें म्हणणें. जाल्यार दाबोळे पयले खेपे काँग्रेस इतिहास घडयतली असो आत्मविश्वास काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार विरिएटो फेर्नांडीसान उक्तायला. म्हाका दिसता ओवरवेल्मिंग आमचे जे एक्सपेक्टेशन आशिल्ले म्हाका दिसता ताजे सुबेजूच आमकां जो मोग आनी सपोर्ट जो मेवला बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन्स. म्हाका दिसता सीएमान आनी एड करपाक जाय. दाबोलीचे जेन्ना काउंटिंग जातले टेल हिम टू रिजायन ऑर ड्रॉप द मिनिस्टर. दिस इज अ चॅलेंज टू चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत. काँग्रेस will take the lead in Daboli. 100%, 200%. Mark my word. There will be a tsunami in Daboli.
This is the first time a candidate from Mormugaon Taluka is contesting for MP election, and it will be history. म्हाका खात्री आहा वास्को मुर्मुगांव आनी दाबोली ह्या तिनूय मतदारसंघाचो जो मुर्मुगांव तालुका पळय ह्या फावट आमकां थंय लीड मेळटली हातून मातूय दुबाव ना. आज मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें की तो म्हणटा की आमचे कडेन आतां डबल पावर आयला म्हणून ताणें ते गद्दार आहला मरे तातूंत पयलीं देवा कडेन उलोवपी मनीस फोटो पयली आहा मागीर ते दुसरो गद्दार आहा आनी तिसरो म्हणतो आपल्याला तो येतो तुमचो पकवाजाक घेवन सो आमी एक ट्वीट मारला कितें म्हणून की मुख्यमंत्री जो पळय डबल पावर आसा म्हणटा पळय ड्रेन जाल्या मरे बॅटरी ते 4 जाण ते आर ऑलमोस्ट बॅटरी ड्रेन जाल्ली आहा सो तो कसलो ड्रेन जाल्ल्या बॅटरीचो पावर घेवन आपूण डबल पावर म्हणटा हे पयलीं मुख्यमंत्र्यान सांगचें. दुसरें त्या फोटोवा भितर मुख्यमंत्र्याचे 2 डिफेक्टेड एमएलए आहा तो म्हणल्यार हाजो अर्थ कितें की मुख्यमंत्र्या कडेन बीजेपीचे कांय ना थंय अस्तित्व म्हणून ताका ते पळय काँग्रेसीच्या सिंबॉलाचेर निवडून आयिल्ले आमदाराक व्हरून तो डबल पावर म्हणटा सो मागीर गोंयकारांनी ताचें चित्र काडचें. Response is very encouraging, very positive. There is no doubt Congress will win the day. On the 7th, it is very obvious that every section of the people in Goa, majority is going to vote for Congress, and Congress is going to win with a thumping majority. आणि आयज आमचे सगळे leaders, punch members, including from the one in support of this present MLA, has come in support of us to support Congress party. So आयज साउथान सगळो वारो जाल्लो आसा आनी स्पेशली कुट्टाय कॉन्स्टिट्युएन्सीन वारो जाल्लो आसा की कॅप्टन विरेटो काँग्रेस जे इंडिया अलायन्स जे सगळे पार्टी जे सगळे गोंयकार एक जाल्या आयज ही अलायन्स पार्टनराक जिखपाक हाडपाक आनी आयज लोकांनी दाखयलेलें आसा की ह्या अलायन्स कॅन्डिडेटाक बाब कॅप्टन विराटोक जिखून हाडपाचें हें थारायलेलें आसा आनी आमी कोर्तालीचे लोक एक 15,000 लिडान हे जिखून येतले आमकां ही खात्री आसा. काँग्रेसीचो संकल्प काल्लूस भाजपात गेल्यात थंय भाजपाची सत्ता आसा. लोकसभे खातीर मुरगांवची 80% मतां तेच ओडटले अशें ते सांगतात. मागीर तुमकां खंयची मतां मेळटली? पत्रकारांचो काँग्रेसीक प्रस्न. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकरान दिल्ली जाप आयकात. मुर्मुगांव तालुक्याचे लोक जे इलेक्शनाच्या पयलीं जाणी प्रचार केलो की आमकां कोळसो नाका आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका आमी गोंयान कोल हब जावपा दिवचे ना आनी ज्या विश्वासाचेर लोकांनी पळय हांकां मतां मारली आनी आमचो आपलो खरो रूप कितें तो दाखयलो. निवडणूक जातकीर हे थंय वचून ते खाकी पॅन्ट आनी शर्ट घालून टोपी घालून सांगता की आमी शाखा चलयताले म्हणून. अरे ज्या पक्षाचेर तुम्ही वयर चल्ले ज्या पक्षाचेर तुमकां पोजिशनां मेळ्ळी आनी ज्या पक्षाक लागून तुम्ही आमदार जाले की थंय तुम्ही पावराक वचून आज तुम्ही टोपी घालून सांगता आमी शाखा चलयताले म्हणून. लोक पिशे ना. तुम्ही जर शाखा चलयता जाल्यार लोकांनी तुमकां केन्ना पयलें ना. म्हाका दिसता की मुर्मुगांव तालुका स्पेशली तुवें काल्लूसाचो उल्लेख केलो. तुवें फाटले केन्ना तुवें पयला काल्लूसाक आमी कितले फावट वचून सांगताले काल्लूस खंय दिश्टी पडला. सो ही वॉज नेवर एक्टिव्ह देर. दुसरें मुर्मुगांव तालुकाचे स्पेशली मुर्मुगांव वास्को आनी दाबोली ह्या फावट थंयची जनता कित्याक हांव थंय भोंवलां थंयची जनता एक तर तांकां राग आसा तो गद्दार त्या सायडीन गेला तो कित्याक हे केन्ना खंयच्या सायडीन आसतात आनी कसले कोणाचे पर्सनल काडटा हाजेर म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेन पळयलां. इलेक्शना पयलीं हांणी कसले पर्सनल काडले आनी थंय वतकीर आतां कशें पॅचअप जालें. सो बीजेपी म्हणटा ती मास्टर म्हणजे असले लोकांक तूं तें वॉशिंग मशिनान घालून निर्मा साबण घालून पळय निवळ जाता पळय तसली ही भारतीय जनता पार्टी. आरजीपीचो मनोज परबान इंडिया अलायन्साक तेंको दिवपाची तयारी दाखयल्या. ताजेरय अमित पाटकराक पत्रकारांनी विचारले. आयकात ताजेवेली पाटकराची जाप. वी डोंट वॉन्ट टू फॉल इन दॅट बीजेपी ट्रॅप. आज इशू आसा तो आमचे गोंय राखतलो आनी देश आमचो देश पयलीं येता. त्या देशाचें संविधान जर तर राखतले ह्या देशाचे जे कॉन्स्टिट्युशन आसा ते जर आमी राखतले प्रत्येक मनशाचो रायट जर प्रोटेक्ट करतले जाल्यार म्हाका दिसता आज देश पयलीं येता. सो हे कंडिशनाक घालप बीन म्हणटा ते सगळे लोकांक कन्फ्यूज करपाचें. ज्या दिसा त्यांनी प्रेस घेतला ताजे उपरांत गोंय तुमी कमेंट्स आयकात लोकांचे व्ह्यूज आयकात. गोंयची जनता ही पिशी ना. गोंयच्या जनताक हें कितें षडयंत्र आनी कितें ट्रॅप हें कळून आयिल्लें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी सानिका नागवेकार.
खोर्जुवे पोडवाळचे साई नगरीत राष्ट्रोळी ब्राह्मण साई देवस्थानाचे माचयेर धन्या देवचारा हे पुंडलीक नायकाचे नाटक बरेच रंगले. लोकांनी नाटकाक भरभरून दाद दिली. खोर्जुवे पोडवाळच्या ब्राह्मण साई देवस्थानाचो 10वो वर्धापन दीस समितीन मनयलो. त्या निमतान साई पालखी, शरद पाळणेची भजन संध्या अश्यो विविध कार्यावळी जाल्यो. राती कडेन विठ्ठल मंच सांगाती कारापूर तिस्क साखळी हे संस्थेन पुंडलीक नायकाचें धनिया देवचारा हे नाटक प्रभावी रितीन सादर केले. प्रतिभावंत युवा दिग्दर्शक नितीन शिवराम नायकान तें दिग्दर्शीत केलां. पळयात तातूंतले कांय खीण. आणि कितें आणि तुका जर कोणूच मेळ्ळी ना न्ही, कोणूच मेळ्ळी ना जाल्यार तुका मागीर आसतलीच आसतली. तुझी बाय अरे माझी वाडून उरिल्ली मेवणी घरान पडून उरिल्लो माल तुझ्या कडेन भोपयता. पण कृष्णा अशी खंय स्वर कशें म्हणाला तूं हांव ताका कशें कर घरांतल्या मनशाक पोट गुली कर नाजाल्यार मुंजा पण मुंजा तूं ह्या निर्णया वचून जिजेपणां करपाक लागलो मरे. तुका तुज्या घरची खबर काय न्हय? ना 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 चुकोन केन्ना केन्ना घडटा तें. तेचें नांव घालून दवरूंक जाय खरें म्हणल्यार तुवें. एक चड साखरेची आनी बीन साखरेची. म्हणजे तुम्ही हांगासर तुमची गिरायकां जावपाक सोदतात तर. लोयता बाय च्याचे कितें घेवन बसला तुम्ही आमचे सच्चे गिरायक ते पळया. जाल्यार विरनोड्या भावका देवस्थानाचे माचयेर अनिल बर्वेचें बरेंच गाजलेलें थँक यू मिस्टर ग्लाड हे नाटक थळाव्या दिग्गज कलाकारांनी सादर केलें. संजय परब ह्या ज्येष्ठ रंगकर्मीन ताचें दिग्दर्शन केल्लें. नेपथ्य दीपज्योती रंगमंच अस्नुराचें आसलें. पळयात तातूंतले कांय देखावे. सर, कॉन्व्हिक्ट इज अ खरं जेंटलमॅन. धाकात ठेवण्याची गरज नाही. हे मला शिकवायची तुला काही गरज आहे? काय नाही सर. सर, इफ यू काइंडली अलाव मी, कॉन्व्हिक्टला काही कवितांची पुस्तके द्यायचीच मला. श्वासाचा डोर माझ्या गळ्याभोवती आवळून घेतला आणि तुला शुराचं मरण दिलं. I gave you soldier's death. Yet you wanted. मरियम माझं काही चुकलं तर. इन्किलाब जिंदाबाद. Thank you, Mr. Clark. Thank you. Hey yo, कैदी नंबर 842. Very गुड न्यूज फॉर यू. तुला त्याला फेडरल कोर्ट नाही फाशीच सुनावली. फाशी. Now I will hang you. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आणि निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फातोड्डा वेटरन्सान नुवे वेटरन्साक 3-0 गोल फरकांनी हारयले. फातोड्डा वेटरन्स जैतिवंत जालो. ताणे बेतलबाटी कला मोगी सेकंड ऑल गोवा वेटरन्स फुटबॉल कपाचे क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयली. बेतलबाटी खेळामळार ही सर्त रंगली. फातोड्डाच्या वेटरन्सान 14व्या मिनिटार रोजारियो कार्वालोच्या माध्यमांतल्यान व्यवस्थित प्लेसमेंट करून उक्ती स्कोर लायन केली. जाल्यार नुवेच्या फ्रांसिस्कोन 28व्या मिनिटार गोल चुकयलो. अर्धवेळार फातोड्डा 1-0 अशी आघाडीचेर आशिल्ली. दुसऱ्या अर्धात फातोड्डा वेटरन्सान 40व्या मिनिटार पेनल्टी किकांतल्यान गोल केलो. जाल्यार रोजारियो कार्वालोन 50व्या मिनिटार आनीक एक गोल ताका जोडलो. नुवे वेटरन्सान गोल करपाचे खर यत्न केले पूण ते अपेक्षीत हरले. शेवटाक 3-0 गोल फरकान नुवे वेटरन्साचेर फातोड्डा वेटरन्सान जैत जोडले. पळयात.
गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. गोंयांत सद्याक उश्ण, दमट आनी सुकें हवामान अणभवपाक मेळटलें. सकाळी कांय वाठारांनी धुकें पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 3 दिसां खातीर चडांत चड तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. आयचे चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 35 आनी 26 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.